नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ने नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही सुना दोकानी को चूना लगाइले लुटेरा। सीसीटीवी रे कैथला लुट समयर दृश्य। सुना दोकानी को चूना लगाइले लुटेरा। पटिया रेल स्टेशन निकट कला राहेंग अंचल रे थिबा मां मंगला ज्वेलरी दुकान लुट होइछे। सटर ताड़ी सुना दुकान लुटपाट करिसंती लुटेरा। गतकाली विलंबित राति रे एही घटना घटिछि। सीसीटीवी रे कैद होइछि लुट समयर एही दृश्य। घटनास्थल रे इन्फोसिटी पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिथिबा जणा पड़िछे। अधिक प्रवृत्ति खबर विश्व नड़िया दिवस। विश्व नड़िया दिवस रे आसंतु जानिबा नड़ियार उपकारिता विषय रे। तेबे नड़िया एक एपरी फल जहाँ आपण पूजा ठारू आरंभ कर स्किन केयर रे मध्य व्यवहार करि परिबे। एहाको लोक माने खाद्य रे मध्य व्यवहार करिथांती। एहार पानी को लोक माने पी मध्य थांती। सुखिला नड़िया को मध्य लोक माने खाद्य भाव व्यवहार करिथांती। तेनु नड़िया सबुळे एक स्वास्थ्यकर फल। एथिरे एपरी किछि गुण अछि जहाँ शरीर पई बहु उपयोगी होइथाय। तेबे आसंतु जानिबा नड़िया आम स्वास्थ्य पई किपरि लाभदायक एवं नड़िया रे केउ प्रोटीन भरपूर मात्रा रहिछे। नड़िया रे एंटी बैक्टीरियल एवं एंटी फंगस बहु मात्रा थाए। तेणु आपण यहाकू त्वचा एवं चुटी व्यवहार करेंगे। यह आपणकर मुंडरे होउथवा रूपी समस्या को दूर करिथाए। नड़िया तेल को स्किन रे लगाइबा द्वारा यह कुंडिया परी समस्या दूर करे। एंटी ऑक्साइड रे भरपूर थिबा नड़िया आपणकर स्वास्थ्य पई लाभ प्रदानकारी होइथाए। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाई थाए। एथिरे फाइबर थिबारु यह वेट लॉस करिबारे मध्य सहायता करिथाए। नड़िया पानी पीबा द्वारा यह आपणकर ब्लडर समस्या दूर करिथाए। या छडा नड़िया पानी रे इलेक्ट्रोलाइट थाए जहाँ को पीवा द्वारा आम स्वास्थ्य विभिन्न समस्या दूर होता है। नड़िया ओमेगा 3 मध्य थाए जहाँ आपण शरीर में अनेक प्रकार काम करिथाए। यह आपण मस्तिष्क स्वास्थ्य को भल रखिथाए। या सहित यह आपण तांत्रिका एवं कोशिका को सुस्थ रखिथाए। नड़िया पानी हो किंबा कंचा नड़िया एथिरे भरपूर मात्रा रे मैंगानीज थाए। यह शरीर में थिबा टिश्यू हाड़ रक्तर कारक को प्रस्तुत करिथाए। यह ब्लड सुगर को मध्य संतुलित रखिथाए। तेणु आपण को प्रतिदिन नड़िया सेवन करबा आवश्यक। अधिक प्रवृत्ति खबर भारतीय वंशोद्भव हेले सिंगापुर राष्ट्रपति। भारतीयों पई आउ एक बड़ खुशी खबर। भारतीय मूल निवासी समर्थ सन्मुगरत्नम सिंगापुर नूतन राष्ट्रपति भाव निर्वाचित होइछन्ति। तेबे राष्ट्रपति निर्वाचन में से 70.4% अधिक भोट पाइथिले। एक दशंधि अधिक समय पर अनुष्ठित राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक माने बहु संख्यार मतदान करथिले। एक त्रिकोणीय मुकाबला रे मंत्री थमन सन्मुगरत्नम निर्वाचित होइथिले बा जीतिथिले। सिंगापुर नवम राष्ट्रपति निर्वाचन में थमन को छाड़ी अन्य 2 जन प्रार्थी हेले सिंगापुर सरकारी निवेश निगम जीआईसी पूर्वतन मुख्य विनियोग अधिकारी एक कोक सोंग एवं देशर राष्ट्रीयत बीमा गोष्ठी एनटीयूसी इनकम पूर्वतन मुख्य टेनकिन लियान। अधिक प्रवृत्ति खबर जेट एयरवेज प्रतिष्ठाता गिरफ। जेट एयरवेज प्रतिष्ठाता को बांधिला ईडी। मुंबई कार्यालय रे पचरा उचरा पर नरेश गोयल गिरफ। जेट एयरवेज प्रतिष्ठाता को बांधिला ईडी। मुंबई कार्यालय रे पचरा उचरा पर नरेश गोयल गिरफ होइछन्ति। कानाडा बैंक रु 538 कोटी टंकार ऋण ठकई मामला रे प्रवर्तन निर्देशालय कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछे। गोयल बासभवन और कार्यालय समेत मे 5 तारिख दिन सीबीआई अधिकारी माने मुंबई 7टी स्थान रे तलाश करथिले। सीबीआई पंजीकृत कराइथिबा एफआईआर रे कुआजाइछे गत वर्ष नवेम्बर 11 तारिख रे जेट एयरवेज संस्थापक नरेश गोयल आपराधिक षड्यंत्र आपराधिक अर्थ आत्मसात और आपराधिक दुर्नीति करथिले। सेहिपरि कानाडा बैंक चीफ जनरल मैनेजर पी संतोष दस्तखत थिबा अभियोग पत्र रे उल्लेख अछि जे अनिता नरेश गोयल गोरांग आनंद सेठी अज्ञात सरकारी कर्मचारी और अन्य माने जालियाती करी बैंक 538.62 कोटी टंका क्षति कराइथिले। तेबे सूचनायोग्य प्राय 25 वर्ष काल विमान चलाचल कराइथिबा जेट एयरवेज 2019 रे सेवा बंद करिथिला। अधिक प्रवृत्ति खबर गर्भवती बहु को विवस्त्र करी गाँव बुलाइले शाशुघर लोक। स्वामी सहित 3 अभियुक्त गिरफ। बापघर और शाशुघर लोकों मध्य विवाद जो बलि पड़ा गर्भवती बहु। बहु तार प्रेमिक सहित पलाई अभियोग कर बहु को गाँ मझे विवस्त्र कर बुलाइले शाशुघर लोके। यहाँ किसी संपर्क भिडियो कर सोशल मीडिया रे पोस्ट करते। भिडियो भाइराल होगा पीड़िता स्वामी सहित 3 अभियुक्त गिरफ कर पुलिस। तेज राजस्थान प्रतापगढ़ में घटी एभली अभावनीय घटना।
ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଶାଶୁଘରର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। ଏହା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ କଳଙ୍କ। ଏହି ମାମଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ବିଲ୍ ମୋଦି ଖେଳିବେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସଂସଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାର ଖେଳିପାରନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆସିପାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷିତ ବିଲ୍। 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍। ମୋଦି ସରକାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଅନେକ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ବିଜେଡି ଓ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମର୍ଥନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାଇବ ବୋଲି ବିଜେପି ଆଶା ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଡିଏର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2008ରେ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଏହି 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ ବାମ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ଆଗତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶ ଦଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚୀନ। ସୀମା ଦେଶର ଜମି ଦଖଲ ପରେ ଏବେ ଚୀନ ନଜରରେ ମହାକାଶ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ଏଭଳି କରୁଛି ଯୋଜନା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଜମି ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ମହାକାଶରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଦଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ଚୀନର ନଜର ରହିଛି। ଚୀନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ମହାକାଶରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ଥିବା ବିକଶିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା। ଚୀନର ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଚୀନ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଚାଇନା ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କର୍ପୋରେସନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଙ୍ଗ ବିଙ୍କ ଦେଖାରଖାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମୁତାବକ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଶରେ ଥିବା ପାଣି ଓ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନକୁ ଖୋଜିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ବାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶ କାରଣରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ଖୋଜିବା ଓ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ଅବୈଧ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ବି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ଏଣିକି ଅବୈଧ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ବି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅବୈଧ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲା କେବଳ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଅବିଭାଜିତ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ଲାଗୁ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟର ଧାରା 16ର ଉପଧାରା 3ରେ ପରିସୀମା ବଢ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ବି. ପାରଦିବାଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ L1। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ହେଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପରେ ଆଜି ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଗଲା PSLV-XL ରକେଟ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 127 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଲେଙ୍ଗ୍ ରେଜିଅନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଦିତ୍ୟ L1 ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଇସ୍ରୋ ପୃଥିବୀଠାରୁ 1.5 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ହେଲୋ ଅର୍ବିଟରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତେବେ ଯାହା ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ହେଲୋ ଅର୍ବିଟରରେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଉଛି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସୌରଯାନର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଗଲେ ତାହା ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲୋ ଅର୍ବିଟରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଆଦିତ୍ୟ L1ରେ ମୋଟ 7ଟି ପେଲେଡ୍ ରହିଛି। ଏହି ସୌରଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି କହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ପାରିବେନି ବୋଲି ସଚିବ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ। 5T ସଚିବ ଭିକା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବି ସରଗରମ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଚିବ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
विधायक माने तांको पई सब आयोजन मध्य करूछंती। एसबु नहीं विरोधी बीजेपी और कांग्रेस बीजेडी सरकार को घेरिथिया बेले आज कड़ा भाषा समालोचना करिसंती कांग्रेस विधायक दल नेता। तेबे श्री मिश्र कहिसंती एठी ऑफिसर राज चली लोकों अभियोग शुणिले भी मंत्री किसी कार्य करें ना कारण ऑफिसर मंत्री कथा शुणे ना 5T सचिव गले तांकर सबू कथा समस्ते शुणुंट तेणु मंत्री कथा पचारे किए बोली कहते कांग्रेस विधायक नरसिंह मिश्र। श्री मिश्र बीजेडी मंत्री को कड़ा समालोचना भी करते जोठी मंत्री विधायक सचिव तंबू टाणिबे चेयर बोहिबे पियन भली काम करेंगे और चाकर चाकर हेबे सेठी तांकर कथा किए शुणियो बोली से कहते। देखा प्रवृत्ति खबर आसुची लघुचाप प्रबल बर्षिब बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय 24 घंटा मध्य नहीं पारे लघुचापर रूप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षार संभावना। बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय 24 घंटा मध्य नहीं पारे लघुचापर रूप प्रभाव में 3 ରୁ 4 तारिख में राज्य में विस्तृत वर्षा हो पारे। शनिवार ठारू राज्य में वर्षा परिमाण बढ़िब अर्थात आज राति वर्षा परिमाण बढ़िया नहीं सूचना रही। 3 तारिख में उपकूल ओडिशा समेत अधिकांश जिला और 4 तारिख में अभ्यंतरण ओडिशार समस्त जिला और 5 तारिख में दक्षिण ओडिशार केतेक जिले में प्रबल वर्षा हेबाकु येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बर्तमान दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व बंगोपसागर घूर्णिबलय सहित एक निम्न चापरेखा आंध्रप्रदेश पर्यंत लंबी आसंता 24 घंटे राज्यर गोटे 2ଟି स्थान में बिजुली घड़घड़ी जनित प्रबल वर्षार संभावना रही। सेपटे दुर्बल मौसुमी प्रभाव पर उपकूल ओडिशा रे दिनर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 4 डिग्री अधिक रहुछि। आर्द्रता 60% किंबा अधिक रहुथारू गुळुगुळी अनुभूत होउछि। गत 24 घंटा मध्य राज्य में हाराहारी वर्षा 1.6 मिलीमीटर रेकर्ड कर जहाँकि स्वाभाविक वर्षा तुलन में 80% कम रही। तेज मौसुमी निम्न चाप रेखा तार साधारण अवस्थान ठारू यथेष्ट उत्तर रहुथारू ओडिशा समेत सारा देश में मौसुमी दुर्बल रही। तेणु वर्षा परिमाण कमी। जून 1 ରୁ सेप्टेम्बर 1 मध्य स्वाभाविक भाव 922.3 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हेबा कथा किंतु ताहा कमी। मात्र चलित वर्ष 784.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जहाँकि 15% कम। तेज 18ଟି जिले में स्वाभाविक और 12ଟି जिले में नियंत्रित वर्षा होइछे। नवरंगपुर में सर्वाधिक 82% और केन्द्रापड़ा में 38% और गंजाम में 35% नियंत्रित वर्षा रेकर्ड कर देखा परवर्ती खबर पागल प्रेमी पुष्कर अवतार बहुप्रतीक्षित ओडिया चलचित्र पुष्कर ट्रेलर रिलीज होइछि। बहुप्रतीक्षित ओडिया चलचित्र पुष्कर ट्रेलर ओडिशा माटीर गाथा कहिबा पुष्करा तरंग सिने प्रोडक्शन और आरआर इवेंट्स एंड प्रमोशन मिलित प्रयोजन निर्मित होइछि। चलचित्र शुभ्रांशु दास एथिरे निर्देशना दैथा बेले कहानी और सलाप लिखिचंती शंकर त्रिपाठी। मुख्य भूमिकार अभिनय करिसंती पागल प्रेमी तथा सब्यसाची मिश्र एवं अभिनेत्री सुप्रिया। ओडिया साहित्यरू सिनेमा होइतबा पुष्करा औपन्यासिक शंकर त्रिपाठी रचित एक उपन्यास तांकर उपन्यास नाद बिंदुरू एही चलचित्र परिकल्पना कर 2000 मसीह उपन्यास नाद बिंदु प्रकाश पाइबा परे अनेक पाठक आदृत साउंटी थिला। यापर औपन्यासिक शंकर त्रिपाठी यह चलचित्र रूप देवाक चेष्टा करथिले। तेबे पुरी रे हजि जाइतबा एक कौलिक वृत्ति उपर आधारित एही चलचित्र रे सब्यसाची और सुप्रिया मुख्य चरित्र रहिथा बेले चौधरी विकास दास अश्रुमोचन दिवंगत पिंटुनंद त्रिभुवन पंडा रवि मिश्र प्रमुख भूमिका नजर आसबे। यार गीत गुड़ी को देवीदत्त महांती लिखिथिबा बेले विभूतिभूषण गणनायक यहाकू संगीत रे सजाइछंती। तबे ट्रेलर रिलीज हेबा परे यहाकू दर्शक बेस पसंद करिछंती। गणेश पूजा रे रिलीज हेबो चलचित्र पुष्करा। देखिए परवर्ती खबर सस्ता मिलिबो गैस सिलिंडर राशन कार्डधारी को बड़ खुशी खबर। एबे मात्र 428 टंका गैस सिलिंडर जोगाइबे सरकार। गत किछि दिन मध्य केंद्र सरकार घरोई गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास करिया परे राशन कार्डधारी माने सरकारଙ୍କ ठारू एक उपहार पाइछन्ते। केंद्र सरकार सिलिंडर मूल्य 200 टंका ह्रास करिया परे गोवा सरकार एक बड़ घोषणा करिछन्ते। राज्य सरकारଙ୍କ घोषणा परे अंत्योदय अन्न योजनार कार्डधारी माने 428 टंकार सिलिंडर पाइबे। तेबे गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एवं केंद्र मंत्री श्रीपद नायक पणजी रे एलपीजी सिलिंडर रिफिलिंग पाई मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना आरंभ करथिले। राज्य में 275 टंका सब्सिडी। यह योजना अनुजाई राज्यर अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी को सिलिंडर उपर 275 टंका सब्सिडी प्रदान कर। अवसर में गोवार सीएम कहते पीएम मोदी पूर्व एलपीजी सिलिंडर पर 200 टंका सब्सिडी घोषणा करते। उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी को केन्द्र 200 टंकार सब्सिडी दि जाउछे। यह व्यतीत गोवा सरकार एवाई राशन कार्डधारी मासक अतिरिक्त 275 टंका देवाकू घोषणा करछन्ते। देखा परवर्ती खबर सतउछि मालिका कथा गोटी गोटी करी मनुष्य मुंड नेउछि
ଅଛି 30-40 ଫୁଟିଆ କୁମ୍ଭୀର। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଉଛି। ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର କଥା ଏବେ ସତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତେବେ ସତ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାରେ କହୁଥିବା ଏବଂ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ସେହି କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଝାମ୍ପୁଛି ଆଉ କଲବଲ କରି ମାରୁଛି। ଆସିଗଲା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଇବା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି ଏହି ମଣିଷ ମରା କୁମ୍ଭୀର। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ମାଂସ ଯିଏ ଖାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଜୀବର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ଏହି ନୃଶଂସ କୁମ୍ଭୀର। 15 ଦିନ ତଳେ ବିରୁପା ନଦୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଇଁଷି ଚୋରାଳିଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ନଦୀ କୂଳରେ ମଇଁଷି ଚଳାଇବା ବେଳେ ନଦୀ କୂଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ବାରମ୍ବାର ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଏବେ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ। ଭାରତର ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଘଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ମନ୍ଦିର ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ବାଟ ପାଉନାହିଁ। କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କବାଟ କାଠରେ ତିଆରି। ଏହି କବାଟ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ, ନଟ ବୋଲ୍ଟ, ଚେନ୍ କିମ୍ବା ଲକ୍ ନାହିଁ। କବାଟ କିପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଘରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନୂଆ ଫିଚର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ପୁଣି ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବ। ଏବେ ତାହା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜରମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କମେଣ୍ଟକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ଫିଚର ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କନେକ୍ସନ ରହିବ। ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ ମେସୋରି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଫିଚର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁଜରମାନେ ତାଙ୍କର ভিউअर्स मानक कमेंट को हाइलाइट करें। यह नुआ फीचर को व्यवहार करने आपको प्रथम आपण स्टोरी को जावाक पड़ो। यापर जो कमेंट को आप हाइलाइट करने को चाहते ताकू स्वाइप करने को पड़ो। यापर आड टू स्टोरी ऑप्शन रे क्लिक करने को पड़ो। ताकू सिलेक्ट करने पर से ही कमेंट स्टोरी उपरे हाइलाइट हेबो। देखा प्रवृत्ति खबर। एक देश एक निर्वाचन। केंद्र सरकार द्वारा गठन है एक देश एक निर्वाचन कमिटी। संविधान हेब परिवर्तन। केंद्र सरकार एक देश एक निर्वाचन आयोजन करने कसरत आरंभ कर पूर्वतन राष्ट्रपति अध्यक्षतार एक कमिटी गठन होइछे। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन एका संगे करने संविधान में 5टी संशोधन करा सहित बहुमात्रा इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसीन और पेपर आवश्यकता पड़ो, जहाँफल अनेक खर्च बढ़ो। एक देश एक निर्वाचन करने केंद्र सरकार कहवा पर यह कमिटी गठन होगा एवं यहाँ कार्य आरंभ होली सरकारी अधिकारी माने शुक्रवार सूचना देइछन्ति। अधिक प्रवृत्ति खबर। महंगाला लोन लोकंकु बड़ झटका देला आउ दुईटी बड़ बैंक। महंगाला लोन एबे देवाकू पड़िबो एतिकी सुध आउ दुईटी बैंक ग्राहकंकु एक बड़ झटका देइछन्ति। महंगा माड़ मध्यरे लोन रो सुध हार वृद्धि कर जाइछे। दुईटी प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक सेमानकर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एमसीएलआर वृद्धि करिछन्ति। उभय बैंक सेमानकर एमसीएलआर रे 5 बेसिस पॉइंट वृद्धि करिछन्ति। बैंकर ऑफिशियल वेबसाइट रे दिया जाइथिवा सूचना अनुसार नुआ हार 1 सेप्टेम्बर 2023 अर्थात शुक्रवार ठारू लागू होइछे। एही वृद्धि परे बैंकर सही ग्राहकंक उपरे सीधासलख प्रभाव पड़िबो जो माने पूर्वरु किंबा भविष्यत रे कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, होम लोन नेबाकू योजना करुछन्ति। लोन रो सुधार उपरे एमसीएलआर रो सीधासलख प्रभाव पड़ुछे। आईसीआईसीआई बैंक रो नुआ हार देशर बृहत्तम बेसरकारी क्षेत्र बैंक आईसीआईसीआई यार एमसीएलआर को 5 आधार पॉइंट को वृद्धि करी कोटी कोटी ग्राहकों को आश्चर्य कर देइछे। एही वृद्धि पर बैंक रे एमसीएलआर राताराति 8.40% रु 8.45% को वृद्धि पाइछे। एथि सहित गोटे मासर एमसीएलआर 8.45% रु 3 मासर एमसीएलआर 8.50%,
6 मासर MCLR 8.85% एवं गोटे वर्षर MCLR 8.90% रु 8.95% को वृद्धि पाइछे। सेहिपरि पंजाब नेशनल बैंक नुआ हार द्वितीय बृहत्तम पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक MCLR को 5 बेसिस पॉइंट को वृद्धि करिछि।